तो हाय फ्रेंड्स आप स्वागत कर मोर नूतन वीडियो को। तो फ्रेंड्स तो आज ब्लॉग देखूँ कंटिन्यू करूँ कौन हो कौन ना फ्रेंड्स देखिपे तो आम जो मटी खोला गोटे कच्ची मो गोटे बाहला बाहर आ गए बणी की देखिपे दाँत तो पांग मझे ना खिड़की बाहर मझे शाढ़ी पिंधि पड़ी गोटे कच्ची धरिकी कामुड़ीदेला के ओह से कौन दाँत मझे खसी पड़ा ये तो कामुड़ीदेला जो ओहो हाँ कौन नहीं फिंगी दे गोढ़ फिंगी दे कौन नहीं गोढ़ फिंगी दे कच्चे मजे फिंगंदनी ना क्या गोटे फिंगू गोड़े ना नई हाँ चल नई कूल चल छाड़ी आसिया। तो फ्रेंड्स आम नईटा देखी पारे आम घर तो नई देखी पारे नई पाखर पूरा घर पाखर साप कि भाई साप क्या कि देव जान कचुमाटा को छाड़िया हलचल तो होनी कौन गोटे काठ गोटे पेलदे ये उठला तो रकेट मारदेला एवटू आ तले 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 देखिए फुटुआ हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स गचर आंब हो गला तो देखिपे ए वर्ष बेसी किसी गचर आंब ना ये गोटे देखिए गोटे आम गचर एटा तो एठी गोटे गोटे ये देखा मत गोटे ये दीटा गचर फास्ट एथर आंब ए वर्ष गचर 3 वर्ष आंब धोला तो ए वर्ष ए गचर फास्ट आंब देखिपे ये बाड़ी पूरा टोटालटा आ नई कूल आगुरी आमर माछ प्रबल हमें तो आमर आखिना नईर दल भर्ती होती तो आगुरी आमर चुना जाल खाली थो खेपे जाल पकईदे बाल्टी माछ देखिए माड़ ये आई छुआ पर देखिए डांगीर नागुच किए से कहला तो नागी तो कहला किए चल चढ़ पाल तो माँ गोटा क्यों ना छिंक हो छिंक मत आउला गोटे रगड़ छिंक गोटे कहते देखिए तो ना कौन सन्दीप मन ये ओहो ये लुक दिला किया हो बंध उपरे मुझे पता नहीं पता नहीं और किसको पता है ए छुआ तुम कौन पाई फेमस कौन कहलु एमती एमती कौन कहूँ। तो फ्रेंड्स देखिपे ए आमर माँ बुढ़ी मंगला पाखे तो दासी होती कारण काली उड़ा तो आज से संक्रांति ना कौन एमती प्रति संक्रांति एमती हुए तो देखिपे तो चलती दासी भाई चलती एने पाखे खीरी फीरी हाँ बस सब रंग किसी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कंटिन्यू करूँ देखो आगू कौन हो कौन ना। तो फ्रेंड्स मत प्रबल जोर से ठंडा है तो देखिए मो पार्टी केमी शुभुथ तो देखो वीडियो आज कंटिन्यू करूँ। तो मु आलू अवश्य कमी जाइए तो मुझे अंतपुर एवं फेरली तो ये कमी ये देखिए ये है आम जोड़ा बा तो देखो आज का वीडियो कंटिन्यू करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए तो खीरी बस आमर है यहाँ पटरा सब पकड़ा संक्रांति मंदिर सब चलती मामुनी थई 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 फ्रेंड्स तो मुझे जाऊँगी अंतपुर तो देखिपे मुझे कहती आमर बाली अणा अणा हाँ कथा देखिए बाली आमर कूड़ा तो गाड़ी आस बेलदा ठुले
ଆମର ପଟ୍ଟାପୋଲ ସାଇଡ଼୍ର କୁଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଏଠି କୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ବି କୁଡ଼େଇ ଫେର ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର କାରଣ ଏଠୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ ଅନ୍ତପୁର ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ଲସି ପିଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଣିତେ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଲସି ଆସିସାରିଛି ତ ସେଇଟା ପିଆ ଚାଲିଛି ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଅନ୍ତପୁର ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ସାମ୍ନାର ତ ଇଟା ଆସିଗଲା ହେଲା ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ପଶିବ ନା ଆସିଗଲା ଇଟା ଘର ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଖିବ ସବୁ କାଠି ଗୁଡ଼ା ପୋତା ହେଇଛି ସବୁ ବୋରିଂ ହେବ କାଲିକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ କାଲିକି ପଳେଇବ ପଛଟେ ଲୋଡ଼ ଅଛି ପଛ ଦେବେ ସେ ପଳେଇବ गोटे इटा भी भांगिनी हे गोटे इटा भांगी गोटे इटा भांगिनी अच्छा पछटे को कानू शुभुन ना कि किए 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 हम घर आज किए हम घर आज किए भूत भूत हाँ तुम क्या देशर भूत टेंगा टेंगा देशर भूत हाँ तुम औराई तार गीत पागला आज आसचंती हम घर खजन तो भाई देखिए भाई अच्छा नमस्ते फोन कर भाई कथा नमस्कार से सब चिकेन फिकेन खाई आइले जाई सकाळु आपण कहते चिकेन नहीं आस्ते कौन कौन कुकुर चिकेन कुकुर चिकेन कौन कुकुड़ा चिकेन कुकुड़ा से कहछि कुकुर ना भाई डांस लाइट बंद हो गला बाड़ी बाड़ी कर बाड़ी 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 सकाळु आइले माने दीपर टाइम रे आइले तो जतिन जो जाइला तो आइले सांग सांग बाबा बैठ सुइबे बाबा जाई जंदी लुगा पाल्टी के आसीबे खजरा खाई दउची ओ के मस्त कोन तुम जस्ट ए के प्लान आर की प्लान मालूम मालूम जतिनी जतिनी लाइट आप का जतिनी लाइट मोबाइल बगा ना मु किछि होनी को मो आखि तुम कोन मो आखि बंद कर देलो एपक आखि रे देखाउची এই দেখো না এই যতি না মই লাইট পকেইছি এইটা হলা তোমার মুহ এইটা এই দেখো এইটা হলা তোম কান এইটা হলা তো দাঁত এইটা হলা তোম নাক সব দেখাউছি ভাই ଏବେ ବି ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଉନି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ତମ କାକ ମାଲ ମାଲ ଏ ରହିଥ କାଟୁଛି କଣ କାଟୁଛି नाकू टाणी पीडू अरे मसा दिबा ता हे नागिला मालो म नाक और नाकरेला गोळे हात दो ऊपर नाका
ଉପାଡେ ଆଣିଛି ଦେଖି ଧରୁଛି ଧରୁଛି କହୁଛି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଅଛି କଦନ ଶୁଣ କାନ ଟିକେ ଦେଖ କଦନ ଦେଖ ମୋ କାନ কি কইলা କଦନ ମୁଁ କିଛି କହିନି ନା চুটি টানেবো ବାବା କହ ତୁ ମୋ ଆବା କରିଦେ দেখেন 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 ফোন করিম না কর্ণ ভুল হাইলা হাইলা খেত বলেলা ଖାଲଟାରେ କଦନ ଖାଲଟାରେ ଦେଖିନି ଯେ କହିଲା ହାଇଲା ହାଇଲା ପଳେଇ ଆଇଲା ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁଳନନ୍ଦନ ଭଣଜା ଆଉ ତମେ ମୋର କଣ ହବ ଭଣଜା ମୁଁ ତମର କିଏ ମୁଁ କିଏ ମାମୁ ନା ବବୁଲା ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ କିଏ ହଁ ଆଉ ଇଏ କିଏ ତା ପାଖରେ ଯେ ଶୋଇଛି ତମକୁ କେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମୋ କତରେ ମୁଁ ତା କତରେ ସିଏ ଆଉ ଯଦି ରାହୁଲ ଆସିବ ତା କତରେ ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ସମସ୍ତେ କତରେ ଜଣେ ଜଣେ କେ ତାର ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଜିନିଷ ତମ କିବୋର୍ଡରେ ଯାଇ କହୁଛି ସେଠି କହୁଛି ଯେ ଗେବା ଗେବା ହେଇକି ଯେ ଫଳି ଯାଇଛି ସେଟା କି ପଳାସ ପଳାସ ସାରେ ମାରିଏ ସାରେ ମାରିଏ ସାରେ ମାରିଏ ସାରେ ମାରିଏ ତାଦେହରେ କଣ ମାରିବ ପଳାସ ମାଲୁ ମାଲୁ ଗୁଚାର ଆମକୁ ମତେ ଆଣିକି লুঙ্গি আনতে ମତେ ଅନେଇଲ ମୋ ଭିଡିଓ କନା টেঙ্গে টেঙ্গে ତମେ କିଏ ଆଉ କହିପାରିବିନି ଆଉ କହିପାରିବନି ତା ଆଇ ଆସିଗଲା ତ ଗେଲ କରୁତେ ସେ ପା କହିଲା ମୋ ଆଇ ଆସିନା ମୋ ଆଇ ଯଦି ମୋ ସେବା କରିପାରି ତମେ କେହି ମୋ ସେବା କରିପାରୁନ ଖାଇମି ଫଳିଲାଣି ପୁରା କାଇଠି ଦେଖାନି ଫଟୋ ଉପରୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କେମିତି ଦିଆ କରି ପକେଇଲେଣି ହଁ ମୋ ଖଟ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ସିରିୟସ୍ ଆଉ ଉଠିବ ଏଇଠୁ ପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଇ ପାଡ଼ି ଦେଲା କୁରକୁର ଖାଇ ତୁ ପକେଇଛୁ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ 2 ଚାମଚ କି 3 ଚାମଚ ପକା ପକେଇଦେ କଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ପଳେଇଦେ ଖଜନ 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 ତମେ ପିଅ ନା ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି ପାଣି ପିଅ ନା ପଳେଇଲ ଖଜନ ତମେ ଗ୍ଲୁକୋଣ୍ଡି ପାଣି ପିଅ ନା ଚଢିଗଲା ଆଇଲା ଟ୍ରେନ ଚଢିଗଲା ଉପରକୁ ଖଜନ ଉପରୁ ହାତ ଟେକିବନି ବାଜିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଲ ହାତ ଟେକିବୁନି ବାପା ଚୁଟି ଦେବ ଦେଖିବ ହାତ ବାଜିବ ହାତ ବାଜିବ ଚିପ୍ସ ଆଣିକି ଢାଳି ସାରିଛନ୍ତି ନା ଗୀତ ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିପ୍ସ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାପରେ ଏବେ ଆଇଲା ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ରୋଡ଼ ଏବେ ଆସିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଟା ସକାଳୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖଜନ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାଜିବ ରକେଟ ମାରିକି ଯାଇଛି ଦିନ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଲାଗି ମାଲୁ 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 କିଏଲୋ 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 ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାତିରେ ଏখানে ଆସିବ ବାଲି ତାଙ୍କ ସବୁ କାମବାଲା ସବୁ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ଟାଣି ଏବେ ବାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ଏବେ ବାଲି ଢାଳୁଛି
କାମ ସାରି କିଛି ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଜେସିବିଟା ଅଛି ବାଲି ଏତିକି ଅଛି କମ୍ କମ୍ ତାକୁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ତା ପଟ୍ଟା ପୋଲ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିର ସବୁ ବାଲି ଫାଲି କୁଡ଼ା ହେଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏখানে ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି କାମ ଚାଲିଛି